अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, शामिल रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुम्मा अमीन। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी बारिश हो रही है, कितना प्यारा प्यारा मौसम बने हुए है। मार्च का महीना है और मार्च के महीने में बहुत ही ज़्यादा इंसान को मज़ा आता है, क्योंकि हर तरफ ही हरियाली होती है, दरख्तों पर बहुत ज़्यादा बहार रही होती है, नए फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो बस इसी को देखकर हमें लगता है ना कि ज़िंदगी इसी का नाम है, क्योंकि ख़ज़ां चली जाती है ना, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में होता है कि एक नस्ल जाती है और दूसरी नस्ल उसी जगह खड़ी हो जाती है। इसको मौसम को देख कर ना बहुत ही ज़्यादा इंसान को सोचें भी दिमाग में आती हैं कि जो जानदार चीज़ है ना वो दोबारा से हरी हो जाती है, लेकिन जो मुर्दा हो चुकी है ना वो बिल्कुल नहीं। जो चले गए इस दुनिया से वो वापस नहीं आते, लेकिन नेक इंसान की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। तो उसकी जगह तो पूरी नहीं हो सकती, वो खुला तो पूरी नहीं सकता है ना, लेकिन एक नई ज़िंदगी जन्म ले सकती है। तो सीधा की बात होगी, क्योंकि आज असमा मैडम के हवाले से कुछ बातें करनी थी, कुछ बताना था रमज़ान के महीने का किस तरह से हो रहा है इस्तेमाल। तो आप लोगों ने करने की वीडियो के अंदर वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस कर दें। हर रोज़ ही ऐसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन मुझे उन कमेंट्स की कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि मैं अपना काम आगे लेकर जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी इस तरह के कमेंट की कोई भी ऐसा नहीं होता है कि फ़ील होता है। आप लोग अपनी तरबियत ही शो कर रहे होते हो, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करती हूँ, अपने तौर पे कभी बात नहीं की। उनकी वीडियोस को देखकर हम लोग बात करते हैं। आप लोग मेरी छोड़ें, आप लोग खुद उनकी वीडियोस को देखें, आपको सारा का सारा पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे हैं, ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि कल परसों जो वीडियो आई थी, उस वीडियो में ज़ारी ने अपनी बहन के लिए ईद भेजी थी, और मेरे से बेहतर आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी। मैंने सारी नहीं देखी है, हाफ़ देखी है वीडियो, और उसी के मुताबिक मैं जो है ना वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखी हूँ। जो ज़ारा ने दिखाया था अपनी बहन का ईद का सूट, वो कुछ और था। जो शॉपिंग बैग था, नहीं, वो जो बैग था जिस पे पड़ी हुई थी ईदी वगैरह का सामान पड़ा वो था, वो और था। और जो इसके अस्मा के घर पहुंचा है वो और था। अब आप लोग खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हम लोग गलत हैं या ये लोग गलत हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा झूठ है। रमज़ान के महीने में भी खुद ये औरत शॉपिंग करके आती है और खुद ही अपनी शॉपिंग ये किसी और के थोप देती है कि मैं किसी ईद आई है, मेरी किसी दोस्त ने भेजा है या कहीं से भी। अब अगर माँ नहीं भेज सकती हैं तो आप लोग कह सकते हो कि वो इतनी दूर है और सामान नहीं आ सकता है, या खुद आपकी अर्निंग माशाल्लाह से अच्छी होती है कि मैं अपने माँ बाप से कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो घर बना रहे हैं, मेरे माँ बाप गरीब हैं और इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया। ये बंदा भी बात कर सकता है। अगर तनकीद लोग करेंगे तो बेशक करते रहे, इंसान दूसरे की सिचुएशन को समझ सकता है, लेकिन नहीं, झूठ जो होता है ना वो ये बहुत अच्छी तरीक़ा से, और रमज़ान के महीने में बहुत ही बहादुरी के साथ झूठ बोला जा रहा है। देखेंगे अल्लाह पाक को जो सबसे नापसंद चीज़ है ना वो झूठ होता है, और झूठ इंसान बोलते हैं ना उसके चेहरे जो उसके मुंह से निकली की बदबू होती है ना, उससे फरिश्ते काफ़ी दूर चले जाते हैं हमसे। लेकिन इन इंसानों को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, उन लोगों को बस अपने ही आगे लेकर जाना होता है, व्लॉग्स बनाना है, हम लोगों ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है। इसी तरह से ये लोग औरत बातें करती है। अब देखेंगे लोग कहते हैं कि आप लोग इससे क्यों जलती हो, वो बोलती नहीं है, ये नहीं करती है, ये बहुत शातिर औरत है, बहुत ही होशियार औरत है, जिस तरह से ये दिखती है ना, हालांकि इस तरह की ये है नहीं है। ससुराल अगर अच्छा मिला है तो इंसान की बच्ची की तरह ना तुम यहाँ पे रहो। इन लोगों को इतना ज़्यादा भी टॉर्चर ये तंग ना करो, ये सीधे साधे लोग हैं और तुमने इनको भी बिल्कुल चलाक और होशियार बना के दम लेना है। और जब ये लोग तुम्हारी तरह बन गए ना, तुम्हारी ही ये सांचे में डाल गए ना, तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। तुम्हारा शोर आउट ऑफ कंट्री है, तुम उसके पास भी चली जाओगी इंशाल्लाह, हम तो दुआ करते हैं। तो इसके बाद जब तुम्हारी चालाकियाँ होशियारियाँ तुम पे ही भारी पड़ेंगी ना, तब तुम्हें असल ज़िंदगी का मज़ा आएगा कि किस तरह से मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी और किस तरह से आज भी खुद बेवकूफ़ बन रही हूँ। अब हर वीडियोज़ में ये शॉपिंग ही शॉपिंग होती है। ठीक है, अल्लाह पाक हर किसी को दे,
ہم کون ہوتے اس طرح سے باتیں کرنے والے کہ ہاں جی کسی کے پاس اتنا کچھ ہے یا کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. سب کو اللہ پاک دیتا ہے رزق. جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں انہیں بھی ملتا ہے، برابر کا رزق ملتا ہے. تو مسلمان تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پارسل آیا ہے جو اس کے شوہر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے کہ آپ کے شوہر نے عیدی بیچی ہے. اب یہ سارا سامان بھی خود اس اسما کا خود کا ہی خریدا گیا ہے. آپ لوگ اس کے پرانے دیکھیں ولاگس، آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. جس طرح سے ایک سوٹ ہے اسی طرح سے ہی سب کے سمپل سیم ٹو سیم اس کے سمبل اینڈ ڈیزائن ہے. یہ بھی اس کا اپنا ہے اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ بھی اس کی اپنی خریدی گئی ہیں. اب یہ اپنے شوہر کے نام سے، اور مجھے اس چیز کے بالکل بھی ایشو نہیں ہے. شوہر کے نام سے دکھائے، ساس سسر کے نام سے دکھائے، ماں باپ کے، دیورانی دیور کے نام سے دکھائے کہ انہوں نے مجھے دی ہے. اس چیز کا ہمیں ذرا برابر بھی بالکل پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے. بات بتانے کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کی جھوٹ بول کر آپ لوگ کیا شو کرتے ہو، لوگوں کو اور موٹیویٹ کرتے ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہو. یہی آپ کے ولاگس دیکھ کر لوگوں کو مل رہا ہے. آج کل اس کے ولاگ جتنے بورنگ ہیں، لوگ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ اس کے ولاگ بورنگ قسم کے آ رہے ہیں اور ہر ولاگس میں یہ اسی طرح کی بے تک کی قسم کی باتیں کر رہی ہے. اب آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے اس کی ہوتی تھی اپنی روٹین ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اب سسرال کے گھر میں آ کر یہ والی صرف دکھاتی ہے، ہانڈی بناتے ہوئے دکھا رہی ہوتی ہے، حالانکہ کیمرے کے پیچھے اس کی دیورانی ہوتی ہے اور کیمرے کے آگے یہ ہوتی ہے. لیکن بنا کون رہا ہوتا ہے ساری چیزیں؟ اس کی اپنی ساس. اور یہ صرف چیزیں دکھاتی ہے، تھوڑی سی دیر بعد وہ اسکپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فروٹ کٹنگ کا ٹائم ہو جاتا ہے. سحری یہ لوگ دکھاتے نہیں ہیں، صرف اور صرف افطاری کے ٹائم ہی یہ دکھا رہی ہوتی ہے. اور جس طرح کی یہ عورت بس ہر دن کب اس نے رمضان گھر میں گزارا ہے آرام سکون کے ساتھ. دوسری اہم بات، ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے دکھائے، یہ عورت دعا مانگتے ہوئے دکھائے، یہ عورت عبادت کا بھی شو آف کرے. ہم کبھی بھی نہیں کہا، اور ابھی بھی ہم یہی بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کی دیکھنے کا کہ یہ عبادت کر رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے شو کریں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں. نہیں، یہ میرا اور میری اللہ کا معاملہ ہے. اور جب یہ میں شو آف کروں گی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو میری ساری جتنی بھی عبادت ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی. اور بالکل بھی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ میں اللہ کے لیے عبادت کروں اور اس کا مجھے اجر اللہ دے، نہیں کہ آپ لوگ دیں. پھر کیمرہ سامنے رکھ کر آگے بیٹھ کر دعا مانگنا، نماز پڑھنا. عورت نماز پڑھے، اللہ پاک کا فرمان ہے ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھے جہاں کسی بھی غیر کی نظر اس پہ نہ پڑے. جہاں پہ عورتیں کھلم کھلا غیروں کو دکھا کر اپنا آپ اور عبادت بھی کر رہی ہیں، جس عبادت کا اللہ پاک نے اتنا سختی سے حکم فرمایا ہے. اور پھر عورت کو اللہ پاک نے پردے میں رہنے کے لیے کہا ہے. آپ ولاگنگ کر رہی ہو اپنے ماں باپ کی اجازت سے، اب اپنی شوہر کی اجازت سے، لیکن اتنا تو کر سکتی ہو نا کہ پردے کا تو خیال کر سکتی ہو نا. لیکن کبھی سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، کبھی اتر جاتا ہے، کبھی تو سینہ بھی کھلا ہوتا ہے. یہ عورت وہ ہے جس کو آپ لوگ اتنا اپریشیٹ کرتے ہو. میں کہتی ہوں کہ جو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا وہ ابھی بالکل اسی کے جیسے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اب تو آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.